السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم تاني يوم أنا بليك سيبو. امبارحة وصلت من العشية، وصلت الساعة 8 بالليل، والحمد لله كانت رحلة حلوة كتير كتير. الطقس حلو هون وسبحان الله. هلا كانوا الشباب هون، كانوا الشباب طابخين وأنا كنت لأنه مشغول اليوم. طبخوا وأكلنا وشربنا كل نروحوا على البيت هلا. فهلا أنا قاعد هون لأنه قضيت النهار كليته برا اليوم وموزع الأغراض يلي في إنسان تبرع فيهم، وأنا كنت وصيل بيني وبينهم، ووزعت له إياه هون على مسجدين اثنين، هون بترنكيني وبعدين بلملهاك. المرة اللي كنت أنا عم بعت لها أكل بلملهاك برمضان للجامع، ورجتني صور حلوة كتير كتير. كانت عم تعمل سفر كل يوم يلي بيروح على الجامع، وبارك الله فيه. هذا جامع لملعك وهذا جامع هون بترنكيني، كانوا كمان كل يوم عم يطبخوا ويعملوا وينفخوا. يعني الحمد لله رب العالمين. كان رمضان سهل عليهم وكان عندهم أكل كتير. بارك الله فيكم، والله يجعله بميزان حسناتكم يا رب يا كريم. اليوم صارت معي قصة صغيرة لحتى أقول لكم إياها. أنا بس بدي أورجيكم إنه الفرنك لازم يكون روح محله. اجاني واحد انه اخوه مريض بالمستشفى، وبعت لي مكتوب صغير، ورقه صغيره يعني، انه هو بالمستشفى وبده حق دواء وكذا. قلت له اوكي، انا بروح على المستشفى وانا بروح بجيب له الدواء وبعمل له كل شيء. ما لقيته الا بعد نص ساعه جاي اخوه انه انا مريض وما انا مريض. طيب لا انت عم تكذب علي. انا هي الامانه اللي انا بايدي ما فيني اتفرط فيها على كيف مين من كان. الفرنك لازم يكون روح محله. قلت له لا يا عمي، هيدي ما بتنعمل هيك. جيب لي روشتة الدكتور وانا بشتري لك الدواء على راسي وعيني، ما في هم. هلا اليوم انا لما كنت عم وزع بلملحة، اجتني مرة مشروطة ايدها في بايدها مدري كم قطبة، يمكن 10 15 قطبة، ومبينة ايدها وموزمة. واو واو. قلت لها لمرتي خدي اعطيها حق دواء. قلت لي هيدي بيجوز عليها لانه هيدي مبين، اذا بيجوز عليه ما ضروري يسأل، بعطي من دون ما يسأل. سبحان الله، في عالم بتحب اللهم صل على سيدنا محمد. شو بدي اقول لكم؟ ياخذوا ادفانتج، يعني ياخذوا زيادة عن اللزوم. الله سبحانه وتعالى يشيل هالغلة من قلبهم. وبس انا حبيت شارك هيدي معكم مشان تعرفوا انه يعني شغله منها هينه. شغله منها هينه، بده يكون اللي بده يعمل الامانه بده يعرف شكله قيمته، وان شاء الله عم ادي الامانه على قد ما فيني. وين الامانه لازم تروح اذا ما رحت بمحل انا ماني مبسوط، ولا بكون مبسوط ابدا. والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يقدرنا على كل شيء. وعلى الجامع تلفنت على الجامع هسه هون، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. بدهم على بكره يمكن يا التنين، هو منو موجود على بكره الثامن. تنين انا بروح على الجامع اذا الله بيريده، نشوف شو بيصير معي. وهذا الفيديو هلا هحط لكم اياه وتفرجوا عليه وقولوا لي انتم شو بتفكروا او شو هو. وما بدنا اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا بضمن الفيديو يا شباب، الله يرضى عليكم. ما نطلع برات الفيديو، لانه طلعت برات الفيديو منها حلوه بقى. يعني قد ما فيكم اذا بدكم علقوا على الفيديو، بس ما تعلقوا برات الفيديو. هلا نحن على تبريع الجاكيتات، ما تروحوا لي بتسالوني سؤالات من محل، لانه بالفيديو اللي قبله كنت انا حاطط الجامع، في عالم اعطوني سؤالات برات الجامع. بقى الله يرضى عليكم، بلا هي.
خلينا نكون جديين بشغلة وحدة. ما ضروري انه يعني نطلع برات القانون. خلينا نكون محترمين كلياتنا، لانه الاحترام حلو للاخر. وبارك الله فيكم، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا وقلوبكم يا رب يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Give for the big that one. Sa iya, oh. Migo, bigay mo sa kanya kasi malaki siya. Sakyo ko ng bang. Doon, magpunta ka doon. Sa kay nanay yan, oh. Oy, ibigay dito sa kay nanay mo. Dito, dito. Ito pa, oh, wala at saka si ate. Sa maliit yan. Yan na sa kanya. No, for the woman. This for her. Dito, yeah, dito. That's for him. Oh, that's for ate. This one is small, that one. Yan, para hindi kayo malamigan. That's one for him. That's ibigay yan sa kanya. For your brother too. For his brother too that have sick. Yeah, have already. Have already. Mom, yay. Tato. No, see. Come here, Sisi. Come here. No, behave ba? Only behave. No, that's one here, oy. One ka daw do. Oh yeah, pila dito. It's for him. Thank you. Yo, sunyo mali hindi. Oh, that's for him, for Dato. Yun. That's one. This one. This one, no. Maghingi ka dyan para sa kanya. For his brother. For his brother. No, only one. Where's him? That's for his brother. That's for the woman. No, finish. They have already for them. Oh, you wait for the others now. Para lang sa mga Muslim ya. Muslim sila.
Hindi sila Muslim? Hindi sila Muslim? Para lang yan sa mga ano yan, sa mga nagasimba sa ano. وهذا العلم اللي أخذوا جاكيتات اليوم سنبيقي من الكيس جاكيتين 3 بدي أعطيهم أعطيت لكل وحدة في منهم أخذوا 2 أعطيت 2 لأنه ما قد ما أعطيتهم لأنه برد هون خليهم يغيروا بين بعضهم أحسن. وهسه الولاد اللي بالجامع كمان أولاد الإمام بدي أرجع أعطيهم إذا الله بريد. كله لبس جاكيتات. Hindi man sila nag-pray. Dapat mag-pray sila kung gusto nila bigyan. Maging active sila, maging active. Kasi yan, donor kasi yan ng mga Muslim din. Kaya hindi tayo basta-basta pwede magbigay sa hindi active. Mag-Muslim, dapat honest din ka. All I want is honesty, that's it. Next week lang niya. Punta ka lang dito. What happened? No, for the what's that? For the floor, for the sun. No, that's men and women. That's unisex, that one. Bigayan kay Sir Floody. Or either for his wife. O, kunin mo muna yan dyan. Dito lang muna kayo mag-upo. Sana yung kasama nyo dyan. Naglaba pa yun. Papuntahin nyo muna dito. Para makapagpili din siya. Matamlungan. Ngay, ang drama ano anay ngay. Kuya sana, no kami nito. Tawagin mo kasi yung mga sister mo pa doon. Walang kukuha niyan. Kasi makikita ka rin dito sa picture. That's one, no, for her. Oh. At least may hooded siya. Wala pang baby gang. Wala sang pang baby. No. Ay, no. No. Pangdagko lang ha, wala sang pang baby ha. Pangdalagko lang. Lingkod lang. Tungko lang dito. Meron dapat sa atin kasi Mamaya na, mag-antay ka muna. That's one off for her. Or for the other one. That's for the woman. That's for his wife, maybe. For his wife. For his wife.
For this one, that's for his wife. Salamat kayo. Yan lang. Madrive siya, madrive. That's woman, no? That's one, no? Where? For her. There's. That's the new one. No, not good for her, that one. That's one, good for her. Sa din asawa mo? Din ang asawa mo? Ah, wala ka asawa? Ah, wabi ko may asawa ka. Thank you, ma'am. O, sino pang wala dito nakakuha? Sige. Atong isa, may ara na siya. Atong isa nga tong nagaluto gani dati. Doon na to siya. Ay, Punta mo na sa ano? Sa school. patuan lang siya direct. Sa school sa Surala. Ah, sa Surala siya. Ah, sige lang, ari lang gyapon kami din. Sige. The wife of Sir Flody. Yeah, where is she? There. Ah, that's the one is for Sir Flody, right? That for that, For his wife. ayan. Call him. Gang! Tell her for Floyd's wife. Sa kay Sir Flody nga asawa. For Floyd asawa, ha? Kasya na sa iya. Okay, dako man siya. Sige. Lamlahak uso. She needed jacket more. Okay. Isuot eh. Isuot. Oh, good, good. That's good. O, imo daw na ah. Sa imo na te. Yatag na sa imo. Okay. Hindi pagpanghatag te ha. Imo na ha. Sa imo na. We're all good for her. But the problem have somebody to take in from her. That's good for her too. Very small. No, very small for the baby one. No. Underclothes. She can wear underclothes. Exactly. Exactly for her. It's okay. Okay, one more. Yeah. Jacket, jacket. Jacket, that one they have small that. See if they have.
No, that's a big... Hebe for her. That's the light one. Oh, Lisa, big now. That one, oh. Good for her, that one. Te mo na, te. Jacket, te, ha. Kung lamigan ka, te. Mayara ka jacket, ha. Good. Hindi pag ihatag sa mga apo mo, ha. Take plastic. هيدي يا جماعة بتستاهل كل شيء، مرة إدمية كتير كتير، ما حدا بيدير باله عليها. يعني أحسن ما فيها لألم ولا في غيره. هي أحسن من غيره. هيدول بدفوها بالليل لأنه برد، عندنا برد كتير كتير لأنه هي على النهر. I go with her. حرام، هي مرة إدمية كتير كتير، أنا توجع لي قلبي والله. يعني هي اللي بتستاهل، ما حدا بيدير باله عليها. يعني إذا الواحد بيدير باله عليها أحسن ما. Slowly, slowly. Oh, ikaw mag-inom para dugay ng ano pa imo nga lawas, kapon. Kailan mo magatas para makatulog ka. Ayaw mo na may bakal. Init. Initan kau. هذا بيته هون. جرب دير بالنا عليها قد ما فينا لأنه مرة إدمية. صدقوني يا جماعة، خوجية كمان، منها إنه يعني هيدي أحسن وحدة بهالقرية. وعندها من نفسها كمان. Be careful, be careful. Okay, tell her what she uses them for, so she can keep warm at night. They're all for her, huh? Let her wear them because so she can keep warm. Okay, ate. Ipasuot lang sa iya kung magkasya, ha? Sige, te. Thank you, huh? Yeah, Thank you, ate.
Thank you, Munji. Oh, rating. Come here this side. Pila ka mo diri? Sa din tong isa. Tong isang ano. Yaya, ari ko aya. Their brother. Okay. For the son. Sa imong anak na lalaki ya ha. For her. For her. This one. Araya o para sa iya. For her. That's imuna. Sa imuna. For his sister. Tong For his isa. sister. Tong isa nga ano niya, tong mute gyapon. The mute. Okay? Tapos tong isa oh. sorry. Akoy. This one. Huh? This one. Dali anay gang. No, maybe not. That's for the other woman, be. For the other woman. Which one? That was that of Kilin, the sister of Kilin. Oh, okay. Yeah. Give that one. Tell him for her. Sa dira na siya ga nga imo to siya magulang. Manghod mo. For the man. That's for the man. This should be for the woman. No, that's man be. Find the other For her. isukat daw ninyo kung magkasya o hindi. This one for her. Wait. Tilo. Sukat. Okay. Sino pa? Pila ka mo dira ya ha. Tong sa mama niya. For the mother that one. Okay. Sa imong asawa ya. Asawa. Kasya na sa iya. Laban nyo lang ya ha kay higko sa ano sa sako. Leave for them, maybe they have another extra. Biano daw, biano. Di ba nanin yung install niya kay Kuan? Kay Banyagado? Dari sa lambitin? Oo. Ano si Biano ang? Ha? May map? May map dun to bong. May sa location map, abi ba? Dari banda daw? Yun sa ako. May ko ito nga papilis. Sa din. Tawagan na lang. Di makontak yung number. Itong isa niya nga number. Be? Dalawa man natin na number. Dalawa. Kasya ya. Yung 0975 is lang sa kaypad man daw, pero itong isa ara sa touchscreen. Ikaw ang kawa niya? Hindi, bata niya ko. Bata niya ka? Ano number niya ba? Number niya? Wait lang ko. Let them to give that one. To the mute. Yo, benahin you. Okay, tatang ini, lagi. Hatag sa ila. Kamo na magano kung sa diin magkasya ha. Give to the baby that one. Amay arak. Kailan ko ang gawarin eh. Thank you very much. It's okay. Okay, Allah bless you. Thank you. And get the ladies' clothes as well. They bring another man. Oh yes. Send another man. Koya, go up and get another bag, please.
Go help. Help. Bag na ngayon, no, matara. Okay. Up in the car, in the car. Nangay, de. Nangay yung bag. Yes, you know, bayo. Lumikan bukay, lumikan subulon, lumikan subulon. All Muslim? All Muslim? Okay. Sometimes they busy, you know, life is very hard. That's Yes, why you okay. not see them. Okay. Yeah. Assalamualaikum, Manam Du. Waalaikumsalam. Nawan Du, balik Islam sekun. Hena. هيدا الأملاحك يا شباب. وهي مرجيتني شو عملة برمضان. الحمد لله والله مطعمية علم منيح. كانت تعمل عشاء كل يوم للكل. وهذا الجامع لنشوف. اها إيه الحمد لله في سديجين. Who bring this one? Why dirty? Here? Today I'm not clean Yeah. inside. No. Please always keep clean, huh? Not good, not clean. Okay, al-wudu in. Pato sila direte. This one for you. That's for ma ate oh. Hoy. Ati, this one for you. Thank you. Okay. Uy, bakit marami pang babae? There's the small one there oh. Oh, si Kaya. Small. I-try nyo lang ha. I-try nyo kay kung hindi magkasya sa inyo, hatag nyo sa gagmay. Mag-change ka mo. Anuhon nyo lang, labhan nyo lang kay sa sako abi na. For the big one. There oh. Oh, that one. Him. No, it's big. Kasya sa imo, sir? Kasya o hindi? Ihatag sa gagmay kung hindi magkasya. For the woman, that one. This is lady. Lady, kunyali mo. I will give you, don't worry. O, sino gusto na, oh? This is for nice. When it's cold. Tiglamig. Tulon, ano ako eh. Kumibon eh. Nalilino na, wait ka ba? Manito ko para magpapasa ka ba? Give only that for the woman. For the woman. Ito kaya. Pwede nito ma-open? Oo, open ko tabi. Nakpila mo din. Pwede ko binikaw para isalin. Shit! Pwede ito rin. Another woman. Ito na kaya. For the ladies na. That's for the ladies also. Wow, yes. There's give to the babies. Now for lady. Why? You're Lulu, come here.
Let them be, let them. Wife, for your wife. For your wife. Hello, that's a big also ah. Nah, leave. Okay, we save this for the animals. Wait. Okay, for the lady. For the ladies now. So for young ladies. Where's the young ladies? Oh, Queen. Oh, give that for them. All my confirmation before Ramadan. Cold, huh? Cold. Be. Hoy. That's him, oh. You don't give. That's for the woman. Kamu lang, te. Kamu lang. Ay, saan ang iba? Oh. Nagatrabaho mo ng iba. Tapos may lakad yung mga young men ko, yung mga bata na Graduation nila sa Monday. Ah. Anything yet? Can I ask one for my daughter, Fatima? Jacket, no? Jacket? Where is your daughter? Oh, there, in Taruke. But she lives here. Give all that for them now. Oh, hindi. Yung naglalaro, nangarapig si Fatima ko, anak ko na babae. Yan, diangkan mo. Yan, wow. Nay, si punta, ulit punta. Padang mo din. Oh, Nan! Sir. Ay, tumahiya mo na lang. Kala nila nagalupi ako. Give for them. Rana, sir. Kamu na maghatag-hatag sa iban nga wala. Kalain ganun mo. Let them to give that. Give for them that. For the young girl. Sorry. Maganda chairman ako. His wife? You have a wife? Yes, yes. No, babe. Dako imong asawa. Mas nalap-lap ko. You have a wife. Ang maliliit na babae mo. It's okay. Okay. Ladies, not men. Bel, pag naman ko nung butolong sila. No, it's ladies now. Ladies, not men. Lagi. But give that here. Give that for them. It's not gutom. You ladies. Yoko nga. Nyo. Na, alis na punta na. Ako yung mga You magulo. don't have anything yet? It's 5, sir. For women. For women. Without Why? a man. For wife? Oh, yeah. His wife? Wahai ko, yoko na. Asal prepare. Or give for him. For his wife.
enough. good health, good family. I wish that